अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। मेरा ख्याल है कुछ साल पहले मैं यूरोप के एक मुल्क में गया तो वहाँ पता चला यहाँ पे जो गर्म पानी होता है वो कचरे के साथ बनाया जाता है। जो कचरा होता है उससे गर्म पानी का इंतज़ाम किया जाता है। पाकिस्तान ने कचरे के साथ पार्लियामेंट बना ली है। कितना ज़बरदस्त काम किया है। और दुनिया कचरे के साथ ये देख ले क्या कुछ काम करती है। आज जो बात करेंगे वो सोशल मीडिया के हवाले से है कि पाकिस्तान में सेनेट में एक दरख्वास्त दी गई है और कहा गया जनाब कि ये जो सोशल मीडिया है ये बंद किया जाए। अब ये दरख्वास्त कहाँ से आई, आज इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन हुए और वहाँ पे जो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, वो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो अपलोड की। कहीं पे फ़ौज के लोग आ गए, उन्होंने आके हमला कर दिया, कहीं पे किसी तरीके से धांधली की। और उस दिन के बाद ये फैसला किया गया कि ये जो सोशल मीडिया है इसको बंद किया जाए पाकिस्तान में। ये भी मैं बता दूं कि जो पिछली पार्लियामेंट थी 18 माह 2 साल रही, जितनी देर भी रही, उन्होंने जितने भी कवानीन पास किए वो उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं थे। ना उनके पास इतना दिमाग था कि वो जनाब ये इस तरह के कवानीन पास करते। वो वहीं से आते हैं जो ताकतवर लोग हैं, जिनके हाथ में छड़ी होती है, वो इनको लिख के भेज देते हैं जनाब आपने कोई फौज के खिलाफ बात करे, कोई जर्नैलों के खिलाफ बात करे, कोई जर्नैलों की बीवियों के खिलाफ बात करे तो वैसे ऐसे कवानीन पास कर दे, या जजों के कि जनाब आपको 2 साल जेल हो जाएगी, 5 साल जेल हो जाएगी, क्योंकि पूरी कौम जो है उसकी तजलील होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेगमात की, हमारी जो बेटियां हैं, ये कौम की बेटियां हैं, दूसरी कौम की बेटियां नहीं है, दूसरी कौम की माएँ नहीं है, तो हमारी तजलील नहीं होनी चाहिए। जो जज है वो भी यही कहते हैं, जो सियासतदान है वो भी यही कहते हैं। आम पब्लिक को ये सड़कों पे घसीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्या क्या नहीं जुल्म करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं इनको ना। अच्छा, ये सोशल मीडिया के जरिए जो नुकसान इस वक्त कंपनी का हुआ वो ये हुआ कि लोगों में शऊर बहुत तेजी के साथ फैला और सड़कों पे तो इन्होंने तशद्दुद कर कर के लोगों का जो हाल किया वो आप सबके इल्म में। मारना पीटना मामूल बन चुका है। मगर सोशल मीडिया के जरिए पे ये जो यंग बच्चे थे, बच्चियां थी, या जो भी लोग थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जनाब हमारे मुल्क में ये हुआ है। ये जो इंतखाबात आज अमेरिका में भी बात चल रही है, सेनेट के 30 लोग, जिस तरह आपको पता, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी है और भी दुनिया ने, तो वो सोशल मीडिया की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और वहाँ पे जो भी नुकसान ये समझ रहे हैं कि हमारी बेईमानी का हुआ है, जो हम बड़ी ईमानदारी के साथ बेईमानी कर रहे थे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचा और उसकी वजह से आगे जो चलना है मुश्किल हो जाएगा। आप देख ले ये पार्लियामेंट में जैसे ही चोर चोर के नारे लगते हैं, वो कैमरा मैन भी मुझे लगता है पीटीआई का है, वो सिर्फ नवाज शरीफ की शक्ल पे कैमरा लगा देता है। उसकी तस्वीरें ये यूट्यूब पे भी इस पे मैं लगाऊंगा चैनल पे अपने पे, तो वो आपको पता चल जाता है कि वो बेचारे की शक्ल कैसे बनी हुई है। एक उसको गम है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाना था और वो तो बनाया नहीं, भतीजी और चाचे ने सब कुछ खुद संभाल लिया और इस बेचारे को वहां ले जाते हैं ताकि जूते पड़ने के लिए डाल बना ली कि चोर चोर के जब नारे लगेंगे तो इस पर लोग लान तान करते रहेंगे और हम वज़ीर आज़म बन गए, ये वज़ीर आला बन गई। और यही वो जो ताकतवर लोग हैं, जो कंपनी है, उन्होंने भी स्कीम सोची हुई कि इनको सामने रखो, इनसे कवानीन पास करवाओ और फिर लोगों पर तशद्दुद भी इनके जरिए कराओ। लोग इन पर लान तान करते रहे, लोग इनको गालियां निकालते रहे। जो काम शाम करने वो तो हमारे कहने पे होने हैं, जो कवानीन बनने वो हमारे कहने पे बनने हैं, और हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। कल मैंने एक प्रोग्राम किया क्यूम साहब के साथ, तो कॉमर्स में किसी ने लिखा ये आपके बाप का मुल्क है। वो भाई नहीं, अच्छा हमारे बाप का नहीं, हमने कब कहा हमारे बाप का मुल्क, ये पाकिस्तानी फौज का मुल्क है, पाक फौज का मुल्क है। आम आदमी का वहां पे कहाँ मुल्क है जनाब, हमने तो कभी कहा ही नहीं। आम आदमी को तो वो खुराक ही नहीं मिलती जो दूसरे जो कंपनी के लोगों को मिलती है।
हमें तो मिलावट वाली पाकिस्तानी अवाम जो है मिलावट वाली खुराक मिलती है, 2 नंबर खुराक मिलती है। तो आपके बाप का मुल्क है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जनाब आपके बाप का मुल्क है तो उसी का ख्याल रख लो। बाप अगर आपके ने ये मुल्क बनाया था तो फिर मेरा ख्याल है कि कदर करनी चाहिए ना। जो औलाद समझदार होती है, जो अक्लमंद होती है, वो बाप की जायदाद को संभाल के रखती है। और जो आपकी तरह की होती है वो इस तरह मुल्क का हाल करती है जो इस वक्त हुआ है। अगर किसी के बाप ने हलाल की कमाई से कोई चीज़ बनाई हो ना, तो औलाद आगे से हलाल की हो तो वो फिर कोई चीज़ ख़राब नहीं करती। वैसे ही मैंने आपको मुख्तसर जवाब दिया, आप कमेंट से और लिखिएगा। अच्छा, अब जनाब ये सोशल मीडिया को टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा इनकी जो मिट्टी पलीत होती है वो हो रही है टिकटॉक पे। हर वीडियो टिकटॉक पे लोग लान तान डाल रहे हैं। और प्रोग्राम ये बना है जनाब कि पाकिस्तान में टिकटॉक पे पाबंदी लगाई जाए, इसी तरह फेसबुक वगैरह पे भी पाबंदी लगाकर, ताकि अवाम की बात जो है वो बाहर ना निकले। और यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि अपनी करतूतें ठीक नहीं करनी, अपने आप को ठीक नहीं करना, अपनी हरकतें ठीक नहीं करनी कि लोग हमें बताएं जनाब कि आपने बड़े कारनामे अंजाम दिए, आप कौम के लिए, वतन के लिए बड़ी कुर्बानी दे रहे। मगर यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि जनाब इनका गला दबाया जाए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। अंदाज़ा लगाए इनकी सोच का कि इतनी छोटी सोच के साथ ये सिस्टम को चला रहे हैं। दूसरी तरफ आप इंडिया देख ले, बांग्लादेश देख ले, ये अफगानिस्तान देख लें, वहाँ पे किस तरह लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में भी बड़ा कुछ होता है, ये नहीं कि वहाँ पे नहीं होता, मगर वहाँ पे सियासत तो चल रही है ना। और फिर जो लोग पार्लियामेंट में, कल अचकजई के घर पे छापा पड़ा है, उसने एक बात की बस फौज के खिलाफ कि हम जर्नैलों को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, साथ ही छापा शुरू हो गया। आपको याद होगा कि भुट्टी को भी मुशर्रफ ने मरवा दिया था। आपने आवाज़ नहीं उठानी अपने हक के लिए। जमहूरियत की बातें आपने ज़बानी करनी है, खाली पुलाव पकाने हैं। वहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि जनाब हम किसी को दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। अदालतें उनकी, ताकत उनके पास, वतन उनका। आपको तो बस ऐसे ही जैसे वो आप कह सकते किराए के कातिल नहीं मिल जाते, इस तरह इलेक्शन जितवाया गलत तरीके के साथ, पार्लियामेंट में लेके आ गए। और ऊपर से ये कह रहे जनाब कि हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। अगर कोई कहता है IMF से पैसे नहीं चाहिए हमें, वो जनाब आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो पैसे जो है वो ना तो अवाम पे लगने और ना ही अवाम की कोई हालत बदलनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं कि इनके अपने कितने खराजात हैं। कल ही एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो ये नाश्ते करते सुबह को, जो दोपहर को खाने खाते, ये सब आपके पल्ले से है। ये अवाम को नसीब नहीं हो सकते ये खाने, ये नाश्ते। अवाम भूल जाएगी ये नाश्ते कभी उनको भी मिलेंगे, और वहाँ पे इनकी पिकनिक शुरू हो जाती। आज एक बयान मैंने सुना, ख्वाजा असद का, सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप नई नस्ल को क्यों नहीं आने देते आगे। 40-40 साल से ये मनहूस शक्लें जो लोग देख देख के तंग आ चुके हैं। तो वो कह लगा वो आ जाए, भी आएंगे कैसे जब आपने उनको मारना, पीटना, पकड़ के जेल में डाल देना, नंगा करना। तो उनको कैसे आप कह सकते कि वो आके सियासत में हिस्सा लें, जब आपने मौका ही नहीं देना, जब हर वो काम आपने करना जो बड़े बड़े पुराने जो जाबर बादशाह करते रहे। तो ये अपने अपने इलाके के बादशाह बने हुए हैं। ये कहते हैं जरा पंजाब हमारे पास है, हम यहाँ के बादशाह हैं, ये सिंध जरदारी बादशाह है, वो बलूचिस्तान फलां है। ये जो आपको कल एक बहस हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा को, जी देखे जी गवर्नमेंट दे दी। भाई वहाँ पे इनको पता था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमने इनको गवर्नमेंट ना दी, वहाँ पे बेईमानी ना की, बेईमानी के साथ बना दी किसी कोई गवर्नमेंट ले आए, तो वहाँ की आवाम जो है वो हमें छोड़ेगी नहीं। सिर्फ ये इस डर से इन्होंने वहाँ पे वो गंडापुरी को वजीर आला बनने दिया। अभी भी उसको डराते हैं, कभी कहते हैं वो मैट्रिक पास नहीं है, कभी कहते हैं उसके गिरफ्तार कर लेंगे। सोशल मीडिया पे खुद ही ये पोस्टें लगाते हैं। अब जिस मुल्क के वजीर आला को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर वो PTI के, तो फिर दूसरे बंदे का क्या होगा।
تو جناب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے کو ختم کیا، پی ٹی آئی کے وہ بلے کو ختم کیا، اور یہ دوسرا ان کا جو ہے پلان بی سی ڈی چل رہا ہے، اس میں اب آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کی جو نوجوان نسل ہے اس کو فارغ کیا جائے۔ کیا اس سے یہ فارغ ہو سکتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ ویڈیو لوگ بھیجتے ہیں، پھر یورپ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب آپ وہاں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور یہ ویڈیو بھی آگے نہیں جانے دیں گے، بڑا خطرناک ان کا پروگرام بن رہا ہے تاکہ واٹس ایپ کو بھی کنٹرول کیا جائے، ہر چیز کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اور اسی میں کمپنی نے سوچا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو شاید 2 4 5 سال اور چل جائیں گے، اگر کنٹرول نہ کیا تو کسی وقت بھی ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ کمپنی کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہت پکنک منا لی آپ نے، خوب عیاشی کر لی آپ کے بڑوں نے، اب ضروری نہیں کہ 12 ارب باجوہ لے گیا تو آپ نے 24 ارب ہی بنا کے جانا ہے۔ باجوے کی حالت بھی تو دیکھ لینا، نہ وہ سامنے آ سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں اس کو بند کر دیا۔ پچھلے دنوں والا اطلاع ملی تھی کہ اسلام آباد میں کسی شادی میں گیا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا۔ تو اگر آپ چاہتے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، عزت کے ساتھ لوگ آپ کا نام یاد رکھے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد نہ رکھے، تو آج بھی موقع ہے کہ ایسے الیکشن کروائیں، ختم کریں ان چوروں کو۔ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر طریقے سے آئے۔ اسمبلی میں آپ یہ تصویریں دیکھ لیں، ایک بندہ بھی وہاں پہ، ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطمئن بغیرت بیٹھے ہوئے، سوری معذرت کے ساتھ، کیونکہ کسی بندے نے میں تھوڑی سی شرم ہو، غیرت ہو، لوگ نعرے لگا رہے ہو چور چور کے، وہ کہتے مٹی ڈالو یار۔ کہتے یوب کے دور میں، یوب نے بھی بڑا سٹارٹ تو اسی نے ماشاء اللہ کا کیا تھا، کتا کتا کہا تو وہ چھوڑ گیا تھا کہ یار اگر میری عوام مجھے اب کتا کہہ رہی ہے تو بہتر ہے کہ میں یہ گورنمنٹ چھوڑ دوں۔ مگر اس کے بعد لوگوں کی غیرت مر گئی، لوگوں کو جو مرضی کہتے رہو، جس طرح مرضی پکارتے رہو، نہ ان سے کوئی کام ہوتا ہے، نہ یہ عوام کے لیے آتے ہیں، پورا دن وہاں پہ چور چور، صبح ناشتے سے شروع ہوتا کام، کوئی گھڑی چور۔ کل وہ صوبیہ وہ بتا رہی تھی جی میں نے گھڑی لہرائی اور انہوں نے میرے اوپر بوتلیں پھینکی، بھی تم نے گھڑی کیوں لہرائی؟ پہلے بندہ پوچھے۔ پہلا تو سوال یہ ہے۔ وہ شہباز شریف اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو اسے کہہ رہا تھا میں آپ کا حساب لوں گا۔ پہلے تو وہ آپ کا حساب لے گا نا، کیونکہ وہ بھی شوقین ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بڑے شوق ہے۔ تو جناب یہ جتنے لوگ وہاں پہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ان سے کوئی عوام کو فائدہ ہوگا یا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں اب سینٹ میں درخواست جمع کروا دی، یہ پارلیمنٹ میں جو بل آئیں گے وہ بھی پاس ہوتے جائیں گے، اور پاس کروانے کے بعد اس دفعہ شاید تھوڑا مشکل ہو، کیونکہ پچھلی دفعہ تو راجہ ریاض بیٹھا ہوا تھا، جو آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ نائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ منوس مارا اور اس کو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا، بیوی بچے بھی نہیں اس کو ووٹ دے دیتے، اس کا پروگرام تو سارا ختم ہو گیا۔ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد آپ کو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ تھوڑے بہت پیسے لے کے سندھ ہاؤس میں ہمارے ساتھ مل گیا، کل کو اس کو اسی طرح کا سلوک کرے کہ جب ہم استعمال کر لیں گے اس چمچے کو تو پھر پھینک دیں گے کسی گندی جگہ پہ، پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، میڈیا کو خود جا کے بیانات دیتے ہیں کہ ہماری بات سنو، وہ بھی نہیں سنتے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں نا لوگ چڑھ دے سوری دی پوجا کر دے، وہی والا صاحب ہے۔ تو میں آج بھی اپنی کمپنی کو کہوں گا کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، ایک ایسے الیکشن کروائیں، سیاست سے باہر نکلے، سیاست میں حصہ نہ لیں۔ یہ حل نہیں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف بات کی تو اس کے گھر پہ چھاپے شروع کر دے، وہ حق کی بات کرے ساتھ ہی چھاپا جی پکڑ لاؤ، اوپر سے بمباری کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ کبھی کسی دشمن ملک کے ساتھ اگر پرابلم ہوگی تو اپنی عوام جو ہے وہ پھر کدھر جائے گی؟ کیونکہ جب آپ عوام پہ ظلم کرتے ہیں، یہی بنگلہ دیش کے حالات ہوئے تھے، عوام نے پھر کہا تھا کہ نہیں ان سے آزادی نہیں ملنی ہمیں۔ اگر آج بنگلہ دیش ساتھ ہوتا تو وہ بھی اسی چکی میں پیس رہے ہوتے جس میں پاکستانی عوام ہوتے۔ ان کے لیے تو بہتر ہو گیا کہ ان کا راستہ جدا ہو گیا، اور وہ آج دیکھ رہے بنگلہ دیش، یہاں جائیں انگلینڈ میں مارکیٹوں میں ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں،
ایکسپورٹ اتنا سامان وہ کرتے ہر قسم کا، اور ہم صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب کوئی جمہوریت کی بات کرے تو اس کو اٹھا لو، اس کے گھر پہ حملہ کر دو، ان کی عورتوں کو ننگا کر دو، ان کی ویڈیو بنا لو، بس اسی پہ لگے ہوئے۔ یوٹیوب سے اجازت دیجیے، آج اور بھی پروگرام میں وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ ٹک ٹاک پہ ابھی میں موجود ہوں، کسی نے سوال کرنا ہوگا تو وہاں پہ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ہمارا چینل 9 نیوز ٹی وی انٹرنیشنل، اسے بھی فالو کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔